Todas as cidades do mundo têm algum tipo de mercado público. Chaque ville dans le monde a un certain type de marché. Nós compramos nossas frutas frescas e vegetais do mercado dos fazendeiros. Nous achetons nos fruits et légumes frais au marché des agriculteurs. Algumas cidades como Miami e Flórida têm grandes mercados que são populares para os turistas. Certaines villes comme Miami en Floride ont des grands marchés qui sont populaires auprès des touristes. Eu irei comprar novos sapatos de trabalho amanhã. Je vais faire du shopping pour des nouvelles chaussures de travail demain. O Xinjiang International Grand Bazaar, na China, tem mais de 3.000 lojas e é o maior bazar do mundo. Le Grand Bazar international de Xinjiang compte plus de 3000 magasins et est le plus grand bazar du monde. O Ingleburn Bazaar acontece uma vez por ano na Austrália. Le bazar Ingleburn se tient une fois tous les 2 ans en Australie. Bazar é uma palavra persa que significa mercado. Bazar est un mot persan qui signifie marché. Em alguns bazares você pode comprar tudo como especiarias, frutas, roupas e até mesmo animais vivos. À certains bazars, vous pouvez tout acheter comme des épices, fruits, habits et même des animaux vivants. Visitar um bazar é uma excelente forma de aprender sobre outras culturas. Visiter un bazar est un excellent moyen de découvrir d'autres cultures. Eu amo experimentar comidas como falafel nos bazares. J'aime essayer de la nourriture comme les falafels au bazar. Ela quer comprar uma nova bolsa no bazar. Elle veut acheter un nouveau sac à main au bazar. Nossa família faz compras de mercearia uma vez por semana. Notre famille va faire les courses une fois par semaine. Eu gostaria de comprar um novo celular, mas meu orçamento é muito baixo. J'aimerais acheter un nouveau téléphone portable, mais mon budget est trop faible. Quando em compras, se deve ter cuidado para não gastar demais. Quand on fait du shopping, il faut veiller à ne pas dépenser trop. Manter um orçamento ajuda a não gastar tanto dinheiro ao comprar. S'en tenir à un budget aide à ne pas dépenser de trop lors de vos achats. A maioria das lojas americanas oferecem serviço de entrega para grandes itens como televisões e móveis. La plupart des magasins américains offrent un service de livraison à domicile pour de gros articles comme des télévisions et meubles. Os americanos têm feito muitas mais compras online nos últimos anos. Les Américains ont fait beaucoup plus d'achats en ligne au cours des dernières années. Algumas empresas deixam você comprar um produto pelo website e levantá-lo em uma loja local. Certaines compagnies vous laissent commander un article sur leur site internet et le récupérer dans un magasin local. Na América, a maioria das lojas começa suas vendas da semana aos domingos. En Amérique, la plupart des magasins commencent leurs ventes hebdomadaires le dimanche.
Na América, a temporada de compras de inverno tradicionalmente começa no dia seguinte à Ação de Graças. La saison de shopping américaine de fin d'année commence traditionnellement le lendemain de Thanksgiving. No Japão, as pessoas fazem muitas compras durante a Semana Dourada que começa no final de abril. Au Japon, les gens font beaucoup d'achats pendant la Golden Week qui commence à la fin avril. A cidade de Paris é famosa entre os compradores por suas boutiques fashion e seus vendedores de rua. La ville de Paris est célèbre auprès des acheteurs pour ses boutiques de mode et ses vendeurs ambulants. Londres é dos principais destinos de compras do mundo. Londres est l'une des destinations de shopping numéro 1 au monde. A cidade de Madrid tem mais de 50.000 lojas para visitar. La ville de Madrid a plus de 50 000 magasins à visiter. A internet é ótima para colecionadores procurando comprar itens raros. Internet est très bien pour les collectionneurs à la recherche d'objets rares à acheter. Eu estou usando o dinheiro da minha restituição de imposto para comprar mobiliário novo. J'utilise l'argent de mon remboursement d'impôt pour acheter des nouveaux meubles. Quando comprar joias, é importante lembrar que você nunca deve pagar o preço total. Lors d'achat de bijoux, il est important de se rappeler que vous ne devez jamais payer le prix fort. Muitas lojas locais irão negociar o preço de item. Beaucoup de magasins locaux négocieront le prix d'un article. Aquela loja me deu desconto porque eu paguei em dinheiro. Le magasin m'a donné une réduction parce que j'ai payé en espèces. Nunca é demais perguntar ao gerente se você pode obter preço melhor em alguma coisa. Il ne blesse pas de demander au gérant si vous pouvez obtenir un meilleur prix sur quelque chose. Quando comprar novo veículo, você deve fazer sua pesquisa para fazer negócio justo. Lors d'achat d'un nouveau véhicule, vous devez faire vos recherches afin que vous puissiez obtenir un bon deal. Frutas frescas e vegetais sabem melhor e custam menos. Fruits et légumes frais ont meilleur goût et coûtent moins cher.